Calling the attention of all corporate merchandisers, please proceed to center aisle. Asa, marami ka na All nabili? corporate merchandisers to Ayos center po. aisle, please. Bili. Calling the attention of all corporate merchandisers, please proceed to center aisle. Ayos All po lahat. corporate merchandisers to center aisle, Ano pa bibili please. natin? Calling the attention of all Ha? corporate merchandisers, please proceed to center Baby, oh, aisle. baby. All corporate merchandisers to center aisle, please. Tayo. Ano pa? Ha? Ano pa? Sinigang. Sinigang. Mix. Ah. Sabihin mo ano pa? Adi sabihin mo ano pa? Ano pa? Ay. Yan. Yan. Wag na yun. Bakit? Sinigang mix. Sinigang mix na lang. Oo. Mix. Upo ka lang, baka maniglag pa. Ano pa? Ha? Mix. Mix pa. Opo, mix. Ano pa tayo? Mix. Ano tayo ng... Mix. Okay. Tayo ng mix. Magsigang tayo. Sa akin na lang. Mix. Ay, mix. Mix. Ay, mix. Sa taas yung mix. Oo. Ano na Ito yun? na lang. Bakit? Sinigang na may... Ako na. Calling the attention of 127, please proceed to Ay, si customer Coco. service. You have a phone call 127 to customer service counter, please. Farmix. Hmm? Farmix. Di Farmix. Yan. Farmix. Ano? 21. Farmix. Farmix. Adi, sige na, Farmix. Ano? Farmix ah. Mag-jog na lang tayo. Ha? Calling the attention of Real news na lang tayo. 127, please proceed to customer service. You have a phone call 127 Adi, to customer ano service ba yung video? Upo ka lang. Tingnan, patingnan. Ha, video pala eh. Bakit ako hello? Video lang yan. Hello ka mo. Hello. Di para maano mo na masipon na yung ano mo? Kasi dito ako. Sige, upo ka dyan. Sige. Sige. Upo. Pasok ko yung paa mo. Yan. Hindi mamaya ayoko na dito. May ayaw mo na dyan. Opo. Daddy, oh. Daddy. Daddy, sinigang pure milk. Meron na tayo. Calling the attention of all corporate merchandisers, please proceed to center aisle. All corporate merchandisers, center aisle, please. Calling the attention of all corporate merchandisers, please proceed to center aisle. All corporate merchandisers. Si daddy na ang videohan mo. Dahan-dahan lang. Wag mong kagagalawin. Yan. Wag mong gagalawin. Tingin! Wag mong bababa. Okay. Hello ka.
Hello kang ganun. Hello. Pwede lang nga ka. Eh. Pwede click ko na. Wag, kiklik. Bakit? Video naman yan. Hawak mo lang. Ikot-ikot mo, video ka. Pwede. Yeah. Sorry. Kawa ko naman, videoin mo na naman ako. Video na kita. Hello. Gusto mo ba ito? Mahal. Hindi. Gusto mo ito? Baba, ayoko na dito. Dahan-dahan. Ayos mo yan. Ayos mo lahat.